Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, ich begrüße euch im Namen Jesus Christus von Nazareth. je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Es ist heute wieder eine Freude für mich, mit euch zusammen das Wort Gottes zu teilen. C'est encore une joie pour moi ce soir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Wie gewohnt, bevor wir anfangen, lass uns gemeinsam singen und den Herrn zu bedanken. Et comme nous le faisons d'habitude, nous allons d'abord ensemble louer l'Éternel, le glorifier et l'adorer. Amen. Amen. You are Yahweh, Alpha
Lass uns beten. Prions. Vater Gott, wir danken dir für diese Zeit. Père éternel, nous te disons merci pour cette soirée. Wir danken dir für deine Anwesenheit mitten unter uns. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Vater, wir danken dir für das, was du heute für uns vorbereitet hast. Oh Dieu Père, nous te disons merci pour ce que tu as préparé pour nous ce soir. Heiliger Geist, sei willkommen. Esprit Saint, nous t'accueillons le bienvenu. Wir wissen, ohne dich schaffen wir nicht. Nous savons bien que sans toi, nous ne pouvons rien. Ohne dich können wir gar nicht. Sans toi, nous ne pouvons rien réussir. Wir brauchen dich. Nous avons besoin de toi. Heiliger Geist, sprich, damit ich euch sprechen kann. Esprit Saint, parle afin que je puisse aussi parler. Gebrauch mich mächtig, um jemanden heute zu heilen. Utilise-moi de manière puissante pour guérir quelqu'un. Gebrauch mich mächtig, um heute jemanden die Freude zu bereiten. Utilise-moi puissamment pour donner la joie à quelqu'un ce soir. Gebrauch mich mächtig, um jemanden aus seiner Situation rauszuholen. Utilise-moi ce soir pour faire sortir quelqu'un de sa situation. Ich danke dir dafür. Nous te disons merci pour cela. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, das Thema heute ist Dankbarkeit. le thème de ce soir est la reconnaissance. Dankbarkeit. La reconnaissance. Wir lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Ich lese das Wort Gottes im Namen Jesus Christus von Nazareth. Je lis la parole dans le nom du Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, Gottes Wille ist, dass wir dankbar sind, alle Dinge. la volonté de Dieu est que nous rendons grâce en toutes choses. In alle Dinge bedeutet, wenn die Dinge gut laufen, müssen wir den Herrn bedanken. En toutes choses veut dire, lorsque tout va bien, nous devons remercier le Seigneur. Auch wenn die Dinge schlecht laufen, müssen wir den Herrn bedanken. Et aussi, lorsque les choses ne vont pas bien, nous devons aussi remercier le Seigneur. Aber sehr oft, wenn die Dinge gut laufen, sind unsere Herzen voller Freuden und es fällt uns leichter in dieser Zeit, den Herrn zu loben, ihm die Ehre zu geben, ihm zu bedanken. Et très souvent, lorsque tout se passe bien, notre cœur est rempli de joie et il nous est très facile de remercier le Seigneur, de lui rendre grâce pour toutes ces choses. Und wir sagen, Vater, danke. Et nous disons, Père, merci. Wir sagen, Ehre sei Gott. Et nous disons que la gloire te revienne. Wir sagen, Jesus Christus, du bist wunderbar. Et nous disons, Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Aber wenn Nöte, Schmerzen, Trauer und Bedrängnis kommen, unsere Herzen sind voller Bitterkeit und es fällt uns schwer, in dieser Zeit unseren Mund zu öffnen und den Herrn zu loben, ihm zu bedanken. Mais lorsque la détresse, les besoins, la tristesse et toutes ces choses qui ne nous plaisent pas surviennent dans notre vie, notre cœur est rempli d'amertume et il nous est très difficile d'ouvrir la bouche et de rendre grâce à Dieu. Und in diese schmerzhaften Zeiten denken wir, dass der Herr uns vergessen hat. Et dans ces moments douloureux, nous pensons que le Seigneur nous a oubliés. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 49, Vers 15 bis 16, La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 49, du verset 15 au 16, kann auch eine Frau ihre Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmen über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollten? Ich will dich nicht vergessen. Sieh, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauer sind alle Zeit vor mir. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Gott ist jeden Tag bei uns. Chaque jour, Dieu est avec nous. In guten sowie im schlechten, ist da. Dans les bons aussi bien que mauvais moments, il est là. Selbst wenn unsere Familie, unsere Freunde, unsere Verwandte uns vergessen hat, Gott hat uns nicht vergessen. Et lorsque même notre famille,
nos parents, nos amis nous ont oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Sagt, hat unseren Namen auf seine Hände eingraviert. Et il dit qu'il a gravé nos noms dans ses mains. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Oh mes frères et sœurs, ich gebe zu, es ist manchmal schwer, in den Nöten, in schmerzhaften Zeiten den Mund aufzumachen und Herr zu bedanken. j'avoue que c'est très difficile pendant les moments douloureux d'ouvrir la bouche et de rendre grâce à l'Éternel. Aber ich sage euch, wie ich es schaffe, in meinen schmerzhaften Zeiten den Herr zu bedanken. Mais ce soir, je vais te dire comment moi j'arrive, lorsque les moments difficiles viennent, comment j'arrive à ouvrir la bouche et à louer l'Éternel. Wenn die Bedrängnisse, die Nöte, die Trauer, die Probleme in meinem Leben auftauchen wie ein Sturm und der Feind möchte diese Situation gebrochen, um meinen Glauben durcheinander zu machen, Et lorsque la détresse, les besoins, la tristesse et toutes ces choses surviennent dans ma vie comme une tempête, et l'ennemi veut utiliser cela pour tourmenter ma foi, und der Feind möchte diese Situation gebrochen, um mir den Mund abzuschließen, um mich abzuhalten, mein Gott zu bedanken. Ich erinnere mich an einen Bibelvers. et lorsque l'ennemi veut utiliser cette situation, ces moments douloureux, pour m'empêcher d'ouvrir la bouche et de louer l'Éternel, je me rappelle d'un passage biblique. Und dieser Bibelvers ist Johannes Kapitel 9, Vers 25. Et cette parole, nous la trouvons dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 25. Ich lese. Je lis. Ob ein Sünder ist, das weiß ich nicht, antwortete der Mann. Ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Dieses Wort ist ein Wort von einem Mann, der sein Leben lang blind war. Cette parole est la parole d'un homme qui, durant toute sa vie, était aveugle. Seit Geburt an war blind. Et dès la naissance, il est aveugle. Konnte das Tageslicht nicht sehen. Et il ne pouvait pas voir la lumière du jour. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, blind zu sein ist etwas, der sehr schwer ist. être aveugle est quelque chose de très difficile. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 11, Vers 34, La Bible déclare dans Luc chapitre 11, verset 34, die Leuchte deines Leibes ist deine Augen. Ist deine Auge gesund, so ist auch dein ganze Leib im Licht. Ist aber krank, so ist auch dein Leib in Finsternis. ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Dieser Mann war sein Leben lang in Finsternis. Et cet homme, durant toute sa vie, a vécu dans les ténèbres. Ich erinnere mich, letztes Mal, wo wir in Afrika waren, plötzlich ist der Strom abgekappt. Et je me souviens de la dernière fois où nous étions en Afrique, d'un coup, le courant s'est coupé. In der Mitte, in der Nacht. Et pendant la nuit, au milieu de la nuit, Alles ist dunkel. et tout était sombre. Das ganze Haus, wir könnten gar nicht sehen. Et dans toute la maison, nous ne pouvons pas voir. Es war unerwartet, so dass wir keine Lichter auf der Seite haben oder keine Kerze oder etwas, was wir anmachen können. Et c'était quelque chose que nous n'attendions pas, si bien que nous n'avons rien préparé comme une bougie ou un lampignon à côté. Es war schwer für uns zu laufen und die Sache zu finden in der Dunkelheit. Et il était très difficile pour nous de nous orienter dans cette obscurité pour pouvoir trouver les choses que nous voulions. Es war schwer für uns. Et cela était très difficile pour nous. Liebe Geschwister, Bien-aimés, jemand, der in der Dunkelheit sein Leben lang gelebt hat, ich kann mir vorstellen, wie schwer für ihn das war. et pour quelqu'un qui a toute sa vie durant vécu dans les ténèbres, je peux vraiment m'imaginer combien de fois cela a été difficile pour lui. Und dieser Mann, der Herr Jesus Christus hatte ihm am Sabbattag die Augen geöffnet. Et cet homme, c'est le jour du sabbat que le Seigneur Jésus-Christ lui a ouvert les yeux. Und war voller Freude. Et il était rempli de Und joie. das kann ich mir vorstellen. Et je peux imaginer sa joie. Wie groß seine Freude an diesem Tag war. Combien grand était sa joie. Und die Pharisäer, es fiel ihm schwer,
das zu glauben, das zu akzeptieren, dass Jesus Christus an diesem Mann die Augen geöffnet hat. Et c'était difficile pour les pharisiens de croire que Jésus-Christ a fait de retrouver la vue à cet homme. Die hatten an den Mann 1000 Fragen gestellt. Et à cet homme, ils ont posé beaucoup de questions. Und sie hatte auch an die Eltern von diesem Mann 1000 Fragen gestellt. Même aux parents de cet homme, ils ont posé beaucoup de questions. Die haben die Antworten erhalten, aber trotzdem waren sie unzufrieden. Et à leurs questions, ils ont reçu des réponses, mais ils n'étaient toujours pas satisfaits. Schließlich sagten sie zu dem Mann, der blind war, dass derjenige, der ihm die Augen geöffnet hat, ein Sünder ist. Et à la fin, ils ont dû dire à cet homme qui était aveugle et qui a retrouvé la vue, que celui qui lui a fait retrouver la vue est un pécheur. Und dieser Mann hatte folgendes Antwort gegeben. Cet homme leur a dit ceci. Ob der Sünder ist, das weiß ich nicht. Aber einen weiß ich. Ich war blind, aber heute sehe ich. Et le monsieur a répondu, s'il est un pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, in meinen Bedrängnissen, in den Schmerzzeiten, in den Problemen, wenn ich mich an diese Bibelvers alleine erinnere, das ändert automatisch meine Gefühle. dans ma détresse, dans mes problèmes, dans mes situations douloureuses, lorsque je me souviens, lorsque je me rappelle de ce verset biblique, je reçois de la joie et cela me conforte. Weil ich weiß, dass ich auch blind war, aber heute sehe ich. Parce que je sais bien que j'étais aussi aveugle, mais aujourd'hui je vois. Ich hatte offene Augen, aber ich konnte nicht sehen, weil ich blind war. J'avais les yeux ouverts, mais je ne pouvais pas voir parce que j'étais aveugle. Nicht körperlich blind, sondern geistig. Pas aveugle physiquement, mais aveugle spirituellement. Ich war blind in der Zeit, wo ich in der Welt gelebt hatte und mein Leben noch nicht an Jesus Christus gegeben hatte. Et pendant tout ce temps que j'ai vécu dans le monde et que je n'ai pas donné ma vie au Seigneur Jésus, j'étais aveugle. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, ich besuchte Orte, die ich nicht besuchen sollte. j'avais vécu dans des lieux où je ne vais pas vivre. Ich tue Dinge, die ich nicht tun sollte. J'avais fait des choses que je ne devais pas faire. Ich trug Kleidung an, die ich nicht tragen sollte. J'avais porté même des habits que je ne devais pas porter. Ich rannte hinter unnötige Sachen her. Et je courais derrière beaucoup de choses inutiles. Ich gabe meine Geld für unnötige Sachen aus. Et j'avais dépensé mon argent pour des choses inutiles. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, heute sehe ich. aujourd'hui je vois, Heute lebe ich nicht mehr in der Finsternis. je ne vis plus dans les ténèbres. Und wer hat mir die Augen geöffnet? Et qui est celui-là qui m'a ouvert les yeux? Es ist Jesus Christus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alleine dieses Wort, alleine wenn ich mich daran erinnere, selbst wenn die Probleme so groß ist, ich mag meine Mund offen und sage, Herr, danke. Et dans les problèmes, lorsque je me souviens seulement de ce verset biblique, je dis Seigneur, merci. Ich sage, Herr, selbst wenn einige von meinen Gebeten noch nicht erhört worden ist, es lag nicht daran, dass du mich vergessen hast, sondern es lag daran, dass du alles nach seiner Zeit erledigst. Et je dis Seigneur, même s'il y a certaines de mes prières qui ne sont pas encore exaucées, c'est pas parce que tu m'as oublié, mais c'est parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Der Herr Jesus Christus hat mir die Augen geöffnet. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a ouvert les yeux. Und es ist eine große Freude und eine Gründe, der Herr jeden Tag zu bedanken. Et cela est une grande joie pour moi et une raison de pouvoir louer et adorer le Seigneur chaque jour que Dieu me donne. Halleluja. Amen. Halleluja, liebe Amen. Geschwister in Christus. Bien-aimé en Christ. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ. vielleicht lebst du auch in Finsternis. Peut-être que tu vis aussi dans les ténèbres, dans l'obscurité en ce moment. Vielleicht hast du dein Leben noch nicht an Jesus Christus gegeben. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Oder vielleicht hast du dein Leben schon an Jesus Christus gegeben. Peut-être que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Und vielleicht erlebst du zurzeit Schwierigkeiten.
Ou bien peut-être qu'en ce moment, tu passes des moments très difficiles. und du denkst, dass der Herr dich vergessen hat. Et tu penses que le Seigneur t'a oublié. Der Herr möchte dich heute sagen, dass er dich nicht vergessen hat. Et ce soir, le Seigneur voudrait te dire qu'il ne t'a pas oublié. Kann eine Frau ihr Kind vergessen? Est-ce qu'une mère qui allait peut oublier son enfant? Selbst wenn eine Frau ihr Kind vergessen hat, der Herr hatte dich nicht vergessen. Et quand bien même une mère oublierait son enfant, le Seigneur ne t'a pas oublié. Er hatte deinen Namen auf seine Hände eingraviert. Il a gravé ton nom sur ses mains. Und er passt auf dich jeden Tag auf. Et il prend soin de toi chaque jour. Er ist jeden Tag bei dir, Chaque jour, il est avec toi. Tag und Nacht. Jour et nuit. Liebe Schwestern und Brüder, Oh, bien-aimé en Christ. in der schmerzhaften Zeiten, Dans le moment douloureux, wenn der Feind versucht, dir den Mund zu schließen, um dich abzuhalten, Gott zu loben, lorsque l'ennemi essaie de te fermer la bouche et de t'empêcher de louer le Seigneur, erinnerst du dich an eine Sache, souviens-toi d'une chose. dass du in der Finsternis warst, aber heute lebst du und wandelst im Lichte Christi. Qu'auparavant, tu étais dans les ténèbres, mais qu'aujourd'hui, tu vis dans la lumière de Christ et que tu marches dans sa lumière. Erinnerst du dich, in der Zeit, wo du dein Leben noch nicht an Jesus Christus gegeben hast, die Dinge, die du getan hast? Souviens-toi de ce que tu avais vécu et fait lorsque tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Wie dein Leben damals war, wo du noch in der Welt lebst und von der weltlichen Sache verblendet war. Comment ta vie était auparavant lorsque tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Und erinnerst du dich daran, Dinge, wofür du unnötige Dinge, wofür du dein Leben damals, dein Geld damals ausgegeben hast. Et souviens-toi aussi des choses inutiles pour lesquelles tu as gaspillé ton argent, ta vie. Und heute siehst du. Aujourd'hui, tu vois. Und wer hat dir die Augen geöffnet? Et qui t'a ouvert les yeux? Herr Jesus Christus. C'est le Seigneur Jésus. Es ist eine große Gründe, eine große Freude, ihm zu bedanken in jeder Zeit. C'est une grande raison, une raison suffisante pour lui dire merci, pour lui rendre grâce à chaque instant. Es ist eine große Freude und ein große Gründe, Jesus zu sagen, danke für die Rettung, danke für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Et c'est une raison suffisante pour dire au Seigneur, oh, que merci pour ton salut. Merci pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Amen. Amen. Lass uns beten. Prions. Vater Gott, wir danken dir für deine Worte. Dieu Père, nous te disons merci pour ta parole. Wir danken dir für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Herr, Seigneur, wir wissen, dass Geschwister, Brüder leben noch in Finsternis. nous savons bien qu'il y a des frères et des sœurs qui vivent encore dans les ténèbres. Sie haben ihr Leben noch nicht an Jesus Christus gegeben. Et ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Herr, du hast gesagt, niemand kommt zu dir, wenn der Vater ihm nicht zieht. Tu as dit, Seigneur, que nul ne vient à toi si le Père ne l'attire. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, Et nous te prions, Esprit Saint, zieh die Herzen von deinen Kindern, die noch in der Welt leben, zu Jesus Christus. attire encore mes frères et mes sœurs qui sont encore dans le monde vers le Seigneur Jésus-Christ. Öffne ihre Augen, damit sie sehen. Ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent voir. Helfe sie, dass sie raus aus der Finsternis kommen. Aide-les à sortir des ténèbres de l'obscurité, Und damit sie in der Licht Christi wandeln. afin qu'ils puissent marcher dans la lumière de Christ. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés, wir sind jetzt die Zeit von dem Gebet angekommen. maintenant est venu le moment de la prière. Es ist sehr, sehr wichtig, das Gebet. C'est très important que nous prions. Ich bete sehr viel und ich liebe viel Beten, weil ich weiß, wie wichtig das Gebet ist. J'aime beaucoup prier parce que je sais quelle importance et quelle force la prière a. Das Gebet ist wie eine Samen, die wir in der Erde einpflanzen. La prière est comme une semence que nous mettons dans la terre. Ich gebe dieses Beispiel. Du nimmst einen Maiskorn und du öffnest die Erde und du tust die Maiskörner unter die Erde und bedeckst das wieder mit Sand. C'est comme l'exemple de la semence lorsque nous prenons un grain de maïs et que nous semons dans la terre.
Und was mit diesem Maiskorn unter die Erde passiert, das wissen wir nicht. Et ce que seulement ce grain de maïs vit sous la terre, ce qui se passe, nous ne le savons pas. Aber eines Tages auf unsere Überraschung sehen wir, dass diese Maiskorn hat geblüht, die Pflanze kommt raus. Et un jour, à notre surprise, nous voyons vraiment que ce grain de maïs a fleuri, a mûri, et nous voyons maintenant les fleurs qui sortent. Und das ist der Herr Jesus Christus, kümmert sich darum in der Zeit, wo unter die Erde war. Et lorsque cette semence est sous la terre, le Seigneur Jésus-Christ s'occupe de cela. Und das ist genauso wie das Gebet. Wenn wir gebetet haben, wir beten und wir gehen. Aber später, der Herr kümmert sich um die Reste. C'est ainsi de même aussi pour la prière. Lorsque nous prions, nous semons quelque chose. Et le reste, le Seigneur Jésus-Christ s'en occupe. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir beten. C'est pourquoi il est très important que nous prions. Wir haben noch Verwandte, wir haben noch Brüder, Schwestern, wir haben noch Eltern, die ihr Leben noch nicht an Jesus Christus gegeben haben. Nous avons encore beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de membres de famille qui n'ont pas encore remis leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Heute werden wir gemeinsam dafür beten. Et ce soir, nous allons prier ensemble. Für unsere Eltern, unsere Familie, für Brüder und Schwestern, die noch draußen leben in der Welt. Et pour nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, pour les membres de famille qui vivent encore dans le monde. Die ihr Leben noch nicht an Jesus Christus gegeben haben. Qui n'ont pas encore remis leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Die Zeit ist knapp, Jesus kommt bald. Et le temps est court, Jésus-Christ revient bientôt. Lass uns gemeinsam von unseren Verwandten, Familie, Freunden beten. Prions pour nos frères et sœurs. Es ist sehr wichtig, deswegen bete ich es gerne. C'est pour ça que moi je prie beaucoup. Wisst ihr, ich sage euch heute etwas, was ich noch nicht in der Öffentlichkeit gesagt habe. Ce soir, je vous dis quelque chose que je n'ai pas encore révélé dans le public. Als Gott mich berufen hat, Lorsque Dieu m'a appelé, eines Tages in der Nacht lag ich auf meinem Bett. et un jour, je m'étais couché sur mon lit, Und ich höre eine Stimme neben meinem Bett. et j'ai écouté une voix près de mon lit. Und die Stimme sagt zu mir in Französisch, ma fille, ma fille, ma fille. Und auf Französisch hatte mir diese Stimme gesagt, meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter. Und ich hatte Angst gehabt, weil ich das noch nie in meinem Leben gehört habe. Et là, j'ai été effrayé parce que auparavant, je n'ai point entendu quelque chose de pareil. Aber ich habe mich erinnert, als Gott damals Samuel in den Tempel gerufen hatte. Et là, je me suis souvenu dans la Bible, lorsque Dieu a appelé Samuel au temple. Der Prophet Elia hatte zu Samuel gesagt, geh zurück. Wenn er dich wieder rufe, sage, Herr, ich höre. Et le sacrificateur Élie avait dit à Samuel, repars te coucher. Et lorsque le Seigneur t'appelle encore, dis, me voici. Ich habe mich daran erinnert und ich habe geantwortet, Vater, ich höre zu. Et là, je me suis rappelé de cela et j'ai dit, Père, j'écoute ta parole. Und die Stimme sagt zu mir, wenn du willst, wenn du möchtest, betet. Et cette voix m'a dit, cette parole m'a dit, si tu veux, prie. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, der Herr liebt uns so sehr le Seigneur nous aime tellement. und respektiert uns auch. Et il nous respecte aussi. Hat mir nicht gesagt, meine Tochter betet oder so. Hat gesagt, wenn du möchtest, wenn du willst, betet. Et il ne m'a pas obligé, il ne m'a pas dit, tu dois prier. Il m'a dit, ma fille, si tu veux, prie. Und seitdem, es ist so wie, hat mir diese Geist der Gebet in den Körper reingetan. Et c'est comme si, ce jour-là où il m'a parlé, c'est comme s'il a semé l'esprit de prière en moi. Und seitdem, egal was kommt, ich dafür betet, antwortet. Et depuis lors, quel que soit tout ce qui se passe, je prie toujours. Und seitdem, wenn etwas passiert, ich handle nicht mehr im Fleisch. Ich bete und übergebe das an meinen himmlischen Vater. Et depuis ce moment, j'ai appris à ce que tout ce qui m'arrive, je n'agis pas dans la chair, mais je recommande tout à l'Éternel dans la prière. Und wir werden jetzt beten. Et maintenant, nous allons prier. Und du kannst auch deine Gebete Anliegen schreiben und wir dafür beten. Et tu peux nous écrire aussi ton point de prière et nous allons prier pour cela. Wenn du deine Gebete Anliegen schreiben, werden wir ein Lied an den Herrn singen. Et dans ce moment où tu nous écris ta requête, ton point de prière, nous allons chanter, nous allons louer l'Éternel. Danach werden wir gemeinsam wieder beten.
Et après, nous allons prier encore ensemble. Amen. Amen. Holy are you, Lord. All creation call you God. Worthy is your name. Lord, we bow down your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty is your miracle. We stand in awe in your holy name. Lord, we bow and worship you. Holy are you, Lord. All creation call you God. You are worthy, worthy is your name. Lord, we bow down your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty is your miracle. We stand in awe in your holy name. Lord, we bow and worship you. Now we bow and worship. Amen. Amen. Danke, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Danke, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Ich lese die Gebete-Anliegen, dann beten wir gemeinsam dafür. Je vais lire les points de prière et ensemble nous allons prier pour cela. Eine Geschwister in Christus hat geschrieben, bete für die kranken Menschen. Un frère, un bien-aimé en Christ a écrit, prions pour les personnes malades. Lass uns gemeinsam für die Kranken beten. Prions ensemble pour les personnes malades. Vater Gott, Dieu Père, ich danke dir. nous te disons merci. Herr, ich bitte dich, Seigneur, je te prie, strecke deine mächtige Hand und heile alle Brüder, alle Schwestern, alle deine Kinder, die zurzeit krank sind. étends ta main puissante et guéris nos frères, nos soeurs, tous tes enfants qui sont malades en ce moment. Herr, du hast Seigneur. gesagt, alles, was wir in deinem Namen erbitten, wirst du es tun. Tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le nous donneras. Sende deine Engel überall auf die ganze Welt, in Krankenhäuser, zu Hause, wo deine Kinder leiden, wo deine Kinder Schmerzen haben, wo deine Kinder krank sind und heile sind. Envoie tes anges partout dans le monde entier, dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les dispensaires, là où se trouvent des malades, afin de les guérir. Herr, wir danken dir dafür. Seigneur, nous te disons merci pour cela. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bitte betet für mich, dass der Heilige Geist mich fähig macht, unabhängig von der Situation, den Herr Jesus Christus zu danken. Priez pour moi afin que l'Esprit Saint me rende capable, quelle que soit la situation, de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Herr Jesus Christus, Seigneur Jésus-Christ,
Ich danke dir für das Liebe für die Brüder. Je dis merci pour la vie du frère. Heiliger Geist, fühle ihn. Esprit Saint, remplis-le. Fühle ihn Remplis-le. und hilfe ihm, der Herr in jede Situation zu bedanken. Et aide-le dans toute situation à rendre grâce au Seigneur. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ich habe Anliegen. J'ai encore un point de prière. Beten wir gemeinsam für unsere Familie, unsere Verwandte und für Kinder Gottes, die noch draußen sind, die ihr Leben noch nicht an Jesus Christus gegeben haben. Prions ensemble pour nos frères et sœurs, le monde de famille, les enfants de Dieu qui sont encore dehors et qui vivent dans le monde. Lass uns gemeinsam für die beten. Prions pour eux. In der Zeit, wo wir auch in der Welt gelebt hatten, hatte jemand für uns auch gebetet. Lorsque nous étions encore dans le monde, il y avait des gens qui sont agenouillés et qui ont prié pour nous. Jetzt ist unsere Zeit, dass wir auch für die anderen beten. Et maintenant, c'est le temps que nous venons vers le Seigneur et que nous prions pour cela. Amen. Amen. Beten wir gemeinsam, egal wo du bist, lass uns gemeinsam dafür beten. Quel que soit là où tu te trouves actuellement, prions maintenant pour cette personne. Amen. Vater Gott, Dieu Père, ich danke dir für alles. je dis merci pour tout. Ich bitte dich, Vater, sende deine Engel überall vor die ganze Welt. Je te prie de bien vouloir envoyer tes anges partout dans le monde entier. Wo deine Kinder sind, sie ihr Leben noch nicht an dich gegeben haben. Partout où tes enfants sont qui ne t'ont pas encore remis leur vie. Ich bitte für sie, dass du sie die Augen öffnest. Nous prions que tu les touches, que tu leur ouvres les yeux. Vater, öffne sie die Augen, berühre ihre Herzen, Oh Seigneur, touche le cœur, ouvre les yeux, befreie sie, délivre-les. hilfe sie für ihre Fehler oder ihre Sünde rauszukommen. Aide-les à sortir de leur péché. Hilfe sie, für die Sünde rauszukommen. Aide-les à surmonter toutes ces difficultés, ces péchés. Heiliger Geist, wir danken dir dafür. Esprit Saint, nous te disons merci pour cela. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wir beten auch, weil in dieser Zeit es ist schwer für Brüder und Schwestern, die Wohnung zu finden. Nous allons maintenant prier encore parce qu'actuellement, il est très difficile maintenant pour les frères et sœurs de trouver une maison. Aber wir wissen, für den Herr, nichts ist für ihn unmöglich. Mais nous savons bien que pour notre Seigneur, rien n'est impossible. Lass uns beten für alle, die noch auf der Suche nach Wohnung sind. Et prions maintenant ensemble pour tous ceux qui sont à la recherche d'une maison ou bien d'un appartement. Oder die gar keine Wohnung haben und leben bei den Leuten, damit es der Herr sie auch hilft, ihre eigene Wohnung zu finden. Et aussi pour des personnes qui actuellement vivent chez d'autres, chez des amis, afin que le Seigneur leur donne leur propre maison, leur propre appartement. Lass uns gemeinsam dafür beten. Prions ensemble pour ces personnes-là. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, Seigneur Jésus-Christ, wir wissen, dass nichts ist für dich unmöglich. nous savons que rien n'est impossible. Und du sagst uns, alles, was wir in deinem Namen erbitten, wirst du es tun. Et tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu nous l'accorderas. Vater, ich übergebe dir alle deine Kinder, die auf der Suche nach Wohnung sind. Ô Père Céleste, je te commande tous tes enfants qui actuellement sont à la recherche d'une maison, d'un appartement. Ich bitte dich, sie zu helfen, eine Wohnung zu finden. Je te prie de les aider à trouver une maison. Ich danke dir dafür. Nous te disons merci pour cela. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ja, liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Oui, mes frères et sœurs en Christ, Ja, wir danken der Herr für diese Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. nous rendons grâce à l'Éternel pour ce temps que nous avons passé ensemble. Und wir danken ihm auch für die Segen, für die Heilung, für die Befreiung, die wir empfangen haben. Et nous rendons aussi grâce pour la délivrance, la guérison, la joie que nous avons reçue. Wir danken ihm auch noch für das, was er für uns, für diese Nacht, für die kommende Zeit geplant hat. Et nous nous rendons aussi grâce pour ce qu'il a prévu pour nous cette nuit et pour les jours à venir. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben.
Oh Dieu Père, nous te disons merci pour le temps que nous avons passé ensemble, vor in deinem Angesicht. dans ta présence. Wir danken dir auch für die Dinge, die du uns getan hast. Et nous te disons aussi merci pour ce que tu nous as fait. Wir danken dir für die Freude, für die Segen, für die Befreiung, für die Heilung, die wir empfangen haben. Nous te disons aussi merci pour la joie, merci pour la guérison, merci pour les bénédictions. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons reçu. Und wir übergeben dir diese Nacht und die kommenden Tage in deine Hände. Et en tes mains, nous recommandons cette nuit et les jours à venir. Wir danken dir dafür. Nous te disons merci pour cela. Wir danken dir, dass du auf uns aufpasst. Nous te disons merci que tu prennes soin de nous. Wir danken dir, dass du unseren Namen auf deine Hände eingraviert hast. Nous te rendons grâce parce que tu as gravé nos noms dans tes mains. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, ich wünsche euch eine gesegnete Nacht in Christus. je vous souhaite une nuit bénie dans le nom de Jésus. Wenn der Herr Jesus Christus heute Nacht kommt, Si notre Seigneur Jésus-Christ revenait cette nuit, wir sehen uns alle im Himmel. alors nous verrons au ciel. Aber wenn er nicht kommt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mais s'il ne venait pas, alors nous verrons la prochaine fois. Amen. Amen. Ich habe euch lieb. Je vous aime tous. Ciao. Au revoir.